Salam alaikum et Michel, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette du cake au citron, une recette ultra moelleuse et surtout très facile à réaliser. Salam alaikum يا ليلو مشات دياولي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد لا غوسيت ساهله، لا غوسيت ديال الكيكه بالحمض. هانتوما غتشوفوا معايا كتجي خفيفه وسهله والذوق ديالها بلا ما نقول لكم. هانتوما ملي غتجربوها راه غتجيكم هي هذيك واعره واعره. يلا يا البنات نخليكم معايا. Pour commencer mes loumichettes, il vous faudra 120 g de farine. غادي يخص لكم 120 g ديال الفورس. Ensuite, il vous faudra 180 g de sucre en poudre, 180 g ديال السكر بودر, 3 œufs, 3 ديال البيض, 100 ml d'huile de tournesol, غادي يخصكم 100 ml ديال الزيت. J'ai mis 50 ml de jus de citron, غادي يخص لكم 50 ml ديال الحامض ولا غتعصروا شي جوج ديال الحمضات. Ensuite, un sachet de levure chimique, غيخصكم sachet ديال الخميره الكاطو et un sucre vanillé, سكر vanillé. Donc là mes loumichettes, je viens de casser mes œufs, راني درت البيض ديالي وغادي نزيد ليه شويه ديال الملحه, vraiment une pincée de sel. Ensuite غادي ندير سكر, je vais mettre donc mon sucre en poudre et je mélange. Alors c'est vraiment un cake hyper léger et surtout très bon. On sent bien le goût du citron. غتجيكم هذيك الكيكه ساهله وخفيفه وزوينه بزاف مع المذاق ديالها ديال الحمض كيجي واعر. Donc j'hésite pas de bien mélanger. نخلطهم مزيان. المهم كنعطيكم لي ريسيت ساهلين. Vraiment, j'essaie de faire en sorte de vous donner des recettes très faciles à réaliser, rapides, surtout. On mélange. Ensuite, je vais ajouter mon citron. غادي نزيد الحامض ديالي. Hop. عاوتاني نخلط مزيان. Pendant votre préparation les filles, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. ملي غتبداو ديروا لا روسيت ديالكم غتوجدوا الكيكه ديالكم ما تنساوش تشعلوا الفران على 180 درجه. Ensuite, j'ajoute l'huile de tournesol. غنزيد الزيت. Alors là on sent l'odeur du citron, ça sent super bon. كنشمو الريحه ديال الحامض. Voilà. J'ajoute mon sucre vanille. ندير سكر vanille. وفي التالي غادي نزيد الفرينه. Donc là je vais ajouter ma farine et je vais la faire passer au tamis. راني غنزيد الفرينه غادي ندوزو هنا باش يجي الكاطو ديالنا خفيف مزيان. ملي كدوزو في هذيك لا باسوار ما عرف كي كتقولوها بالعربيه. المهم راكم فهمتوني. Le fait de le faire passer à la passoire, ça va vous enlever, vous savez, les petites boules pour éviter les grumeaux. Et surtout, ça sera plus facile pour pouvoir le mélanger. ملي كدوزوها في هذيك لا باسوار غتجيكم سهله في الخليط. نتوما غتشوفوا شتي في الخليط كيجي ساهل. Voilà, je mélange. Vraiment un gâteau très facile, hein. Vraiment là pour le coup. C'est très simple. Et j'ajoute ma levure chimique. Et là je vais venir donc ajouter ma levure chimique. غادي نزيد الخميره ديال الكاطو.
تقدروا حتى تنجموا ديروها مع الفورس ماشي مشكل. Vous pouvez même le mettre avec la farine. D'habitude je le mets, c'est juste que j'ai oublié. Et je mélange. C'est vraiment un jeu d'enfant, hein, très facile à réaliser. En même pas 5 minutes de préparation et on obtient vraiment un gâteau hyper moelleux et vraiment très goûteux. Pour le goûter, tout ça, franchement c'est juste top. غتجيكم الخدمه سهله وغتنجحوا فيها ان شاء الله. راه ماشي شي حاجه صعيب ومهم اي حاجه غتلقاوهم عندكم في الدار. البيت كيكون عندكم ولا لوفورت كتكون عندكم، الفارينه زعما ماشي شي حاجه اللي عاد غتمشيو تجريو تشريو. راه المهم كلشي عندكم، كتجي الخدمه سهله ولي زانغريديون ساهلين. صايي حنا كملنا. فوالا اون ا تيرميني. اون اوبتient une pâte regardez bien lisse. صافي دابا غادي نديرو في المول ديالي. دونك جو ميت دان لو مول que j'ai bien sûr préalablement beurré. هانتوما غنديرو في هذاك لو مول. هاهو درت فيه الزبده. تقدروا تنجموا تختاروا اي لو مول، اما هذيك ديال هذيك لي طويل ولا المهم شوفوا نتوما على حساب اللي عندكم في الدار، ولا لو مول طاق. المهم اي مول اللي بغيتو تقدروا تستعملوه به. صافي هادشي اللي ساهل. Et là, je vais venir donc verser ma préparation. بعد غنخوي هادشي. المهم انا اختاريت هذاك المول كيعجبني. Puis ça change un petit peu des autres moules. Voilà, je vais prendre une maryse pour pouvoir gratter le fond. On ne gaspille rien bien évidemment. Voilà. المهم تنجموا ديروا حتى بالياغورت، اما ديال البنان اما ديال لافاني اما ديال المهم على حسب الذوق اللي بغيتو. ولا ما بغيتوش الحامض تنجموا ديروه بالياغورت. Vous pouvez bien évidemment remplacer le citron par un yaourt ou un yaourt à la banane ou à la fraise, n'importe quel fruit que vous préférez. Après ça encore c'est une question de goût, c'est à vous de voir, mais c'est possible bien évidemment de remplacer le citron par un yaourt aromatisé. Donc là je vais venir enfourner mon cake. Voilà, je vais le déposer sur une grille et je vais l'enfourner à 180 degrés pour environ 20 minutes. Après tout dépend les fours. دابا غنديرو في الفران وغنخليه دابا 20 دقيقة. المهم شوفوا نتوما على حساب الفران ديالكم، راه كاينين اللي يقدروا ينجموا يخليوه 15، كاينين 30 دقائق. المهم على حساب الفران. Ça dépendra les fours en fait au niveau du nombre de minutes que vous allez laisser à l'intérieur. Donc pour ma part je sais que c'est 20 minutes vu que j'ai l'habitude avec le mien. Donc 20 minutes en grande majorité ça suffit largement pour les cakes. Alors là mes michettes, je viens de sortir notre cake du four, donc il est prêt. Ça m'a vraiment pris pour le coup 20 minutes. Donc comme quoi je connais mon four par cœur, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Donc du coup maintenant je vais attendre que ça refroidisse et je vais venir ajouter notre jus de citron. دابا عاد خرجنا الكيكه ديالنا وغنخليها حتى تبرد وعاد غندير لها الحامض. Je vais maintenant le laisser absorber tout notre jus de citron. غادي نخلي هذيك الكيكه تشرب مزيان هذاك الحامض. هانتوما كتشوفوا راه الكيكه ديالنا وجدات. تقدروا ديروا المنظر اللي بغيتو. Voilà, je vais maintenant le couper. Regardez comme il est bien léger. شفتو كي راه رطب. Voilà, avec le jus de citron qui est à l'intérieur. هو كيجي طري.
كنتمنى لا غوسيت ديالي عجبتكم. ما تنساونيش في لي لايك وابونيو في القناه ديالي وبارطاجيو ويا لي لوميشات ديالي. En tout cas, j'espère que ma recette vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires. Et je vous dis surtout à très vite pour de nouvelles recettes.